So hi guys, it's me not you. For today's video guys is nipalit ta og puto bongbong kay karon first time pag yun nako ning makakaon og puto bongbong guys. May gani kay Nanay Baligya nga puto bongbong diri sa Dumingag City, Charis. Bitaw guys, ning palit gyud ko dira bisag alas 9 na sa gabi. Kabalo ba mo guys nga wala edit ko aning video ha karon naglaway na pug ko dira, alami na pug kay palit og puto bongbong guys. Pero kay nagdiet man ta dili atong lawas atong kwarta, nagdiet man atong kwarta mo nang pass lang sa ta. So hi guys, it's me not you. For today's video guys is mga untaw puto bongbong. Look at that! The first time pa rin ako guys nga makakaon og ginaning puto bongbong guys mo nang excited ko. Siya. For only 100 pesos guys, murag goods na kayo. Padap what na to? Tapos nalamig ka siya guys. Shout out sa imuha Jeline Tumpong. Thank you kayo kay nag-video ka aning puto bongbong. Og aning orasa guys, akong yung gipugaw si Ilba diraa para makatilaw siya ning puto bongbong og okay ra pod niya. Mo nang kita diri perti yun natong kaon na hurot yun nato nang balig 100 nga putong bongbong diraa. Nang og kamo mamalit mo kuyugan ako ninyo kay para malibre ko. Kaingon na lang yung kag sarap-sarap. Kain na tayo. Thank you Lord.